Nakita na yan nga adlaw Nobyembre 20 han mga residente han Barangay Bato, Borongan City an patay nga lawas han sa isa anyos nga bata nga lalaki nga nawawara kataliwan malumos sa Baybay Boulevard, Barangay B, Borongan City. Ginkilala ang biktima nga hi alias Idoy estudyante nga residente han Barangay D1 samtang an usa pa nga bata nga nawawara ginkilala naman hi alias Butoy 9 anyos estudyante nga residente han Barangay B ha syudad han Borongan. Ginreport an insidente hin usa nga concerned citizen han alas 5:12 han kulo pa opisina han CDRMO nandayon nga nagdumara hin search operation an era personnel ngan iba pa nga ahensya. Tumalakan Rodolfo Afabli Alara para pangisda ngan usa ka mga syahan nga nakakitahan na sabi nga insidente. Ang biktima inamamariguhan na sabi nga baybayon nga nadaradawhan makusog nga balod nga sulog han tubig ha sabangan. Dugang pa ni Alara, ginproybahan pa niya i-rescue ang kabataan gamit han iya pambot pero waray na daw niya kakita ang kabataan tungod naman han kamasirom na ngan lubog ang tubig. Tuloy ra, sa wala parigo. Ito nga dodo paghukasan ni Rabado, nagwira kinagtuhan kabubunganan pinarigo. Ang kasuma, di pa nga nauubos ang soft drinks na lumang nila ang siwol. Kinurohi madiritan nga labasira nga, yato na kunuli nunod, wala nakita Kasi naman nagpagdalagan nga manginginanwak. Ikang hatora ko na makita sa paglunod, sa nga bata, piriskim siguro niya upod, naitago sa damay nga to, wala damit na kita aros magkukod na laira. Unaan mamanhabubo, una malumos, kontrahan hataas. Pupuligang kuntahan hataas, pero nakuan na may ang bubungan nga to, linunod na mayra. Paglunod, wala na may tiralutaw, para kung nitiray agi kay lubog mang kakulot, di masugat yan nga malirulihaw na. Kasi lahat ko napakakuha na era. Para makaera pagkakuha ng pag-rescue, kawara ko makita Kaya amo lahat to. Kaya na padayon pa itong search, rescue and retrieval operation han mga otoridad para naman sa nga bata. Di ka nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.